कहला केमिति आइति से सुंदरी अनेला गोटे पद गाउ कहला जोबा धरी हरिणी नयना मोते नयन बाणरे हाणी देला रे जोबा धरी हरिणी नयन हरिणी बाणरे हाणी देला रे जोबा धरी हरिणी नयना जानो ए काल धुआऊ को गा संगे जीवन तो परिवार दायित्व ये मंच उपरे वर्दी पिंधिकी तो मुंडरे हाथ दू कालीठू तो परिवार दायित्व हो मोर बेसी दे पारि किंतु मन रखिता वर्ष को 3 लाख टंका देवी आउ ताठू आशा कले दे पारि बोला जमा धरी हरिणी नयना मते नयन बाणरे हाणी देला रे मने भावी विचार कर मने भावी विचार कर मने भावी विचार कर कहार ए बर नामर ए पदेवे सती अमर नायिका ए पदेवे सती लड़ल आइका ए पदेवे सती अमर नायिका सहस्राक्ष प्राण धन्य हेला रे हरिणी नयन हाणी देला रे एक्सीडेंट तो हो जाए अंटा सब बेंड हो जाए आक्शनटा से बाहर आपण मान आशीर्वाद मुझे भी भावी नी मारुतिकर गाँव में 3 दिन रही आते समय धरिकी पाला गायबी मंच से केवल तुम मानकर कल्याण तुम मान आशीर्वाद ये मुझे जाई मारुतिकर गाँव रे अशोक आई नमस्कार करू 450 टका देलुनी कालू काली मारदेलु मत कहलु सार जिमु तो बाहन नाटक कर गीत गोविंद पदे गाइबी आग 450 टका आनिकी थो तापर जहाँ कह कहलु 500 टका देवी 50 टका देकी गोटे पट्टी मत मारदेलु आ कौन विशेष घोषणा मारुटिकर सेफ्टी ऑफिसर लिकन दली 200 टंका अर्पण करिसेंती आशा करी सदर ग्रहण करी जय जगन्नाथ कायमती देवाहा किलगी तकारी धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते आर भवंती भूयः पुरुष सुरत्वा प्रभु सेमानकर मंगल करंतु ताको परिवार मंगल हंतु ए गार मंगल हो नंदे कबार सरल गामिनी मानिनी पृथुनी तो बिनी कामिनी ए पदेवे सती भक्तर नायिका ए पदेवे सती भक्तर नायिका निमन मानु सारी देला रे खाली पाली करदे पाला हो झीटा को जी देख बाबाजी छाती चिरी हो आपण कह ना गोटे गालुआ गाए कही था सुंदरी झीटा को देखिले बाबाजी तो से घर द्वार छाड़ी जाइए
ଆଉ ସିଏ କଣ ତା ଛାତି ଚିରି ହେଇଯିବ ଚିରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଉଛି କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତତ କୃତାର୍ଥ ମଘବା ଚକ୍ଷୁ ସହସ୍ରା ହରେଇ ଶୋଇବୁ ପାଲା ଶୋଇଲି ନବୁ ଗାଡି ନେଇକି ତୁ ତ ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପାଲା ଶୁଣିବୁ ବାଟରେ ଘୁମେଇକି ଆମକୁ ବାଡିକି ମାରିବୁ କୋଉଠି ଆରେ ଯାଇକି ଶୋଉନୁ ଏଠି କଣ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁ କଲା ଜାତିର୍ନ ସକଳ ଜାତି ଯାଇନି ବିଦ୍ୟା ଧରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଦବୀ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ୍ୟତି ଭୁବନରେ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ କି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଥୋଡିରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନାକରେ ଗୁଣା ଚଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଖିରେ କଳା ମେଞ୍ଚେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଏରା କହନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମ ଏରା କଣ ଫେସ୍ କଣ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ଆଣିକି ମେଞ୍ଚେ ବୋଳି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଳା ଝିଅଟେ ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ଅଶୋକ ପାତ୍ର ଯାଉଥିଲା ଚାଲି ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଝିଅ ପିଲା ନୁହଁ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆଟେ ଯାଉଥିଲା। ଆ ସାଇକେଲରେ ତାର ପମ୍ପ ନାହିଁ ବାଡେଇ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମାଇଚିଆଟା ବେକାର। ସାଇକେଲ ଦିଟା ଯାକ ଚକା ଫାଟିଗଲା, ସାଇକେଲ ଦିଟା ଯାକ ଚକା ଲଗେଇଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲ ଚକା ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ନାଗ୍ରିଚେ ତେନର ସାତିଳସ ସଭୂତା ଶୂନ୍ୟ ମୁଖେ ଶାସ୍ତିତେ। ଏ ଝିଅଟା ଯଦି ନାଗକନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ନାଗମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଝିଅଟା ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିର ମାନବୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଂସ ଦେଖୁଛି ଦମୟନ୍ତୀ ଯାଉଛି, ଦମୟନ୍ତୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଂସ ପାହାକୁ ଯାର ଖଡ ଖଡ ବେଶୀ କରନା। ଦମୟନ୍ତୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ହଂସଟାକୁ ଧରିବ ବୋଲିକି ସୁନା ହଂସ ବସି ପଇଲା କହିଲା ଏଇ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ସହସ୍ର ପତ୍ରାସନ ପତ୍ରା ହଂସ ବଂଶସ୍ୟ ପତ୍ରାଣି ପତ୍ର ତ୍ରିନିଶ୍ଚ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନ ହଂସ ଉପରେ ସେ ବସେନି? ସେ ହଂସର ପୁଅର ପୁଅ ମୋ ନା କୁମ୍ଭୋଦର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ କୋଉ ଗଙ୍ଗା? ଏଇ ତମ ଯୋଉ ବଦ୍ରୀନାଥ ବୋହିଛି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା, ଏଇ ପ୍ରୟାଗ ଯୋଉ ଯାଉଛ ଗଙ୍ଗା, ସେ ଗଙ୍ଗା ନା କହିଲେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଯାଉଛି। ମୋ ବୋଉର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କେବେ ପଡନ୍ତିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ 108 ବୁଡା ବୁଡିବି। ମୋ ଶାଶୁ ଯେମିତି ମତେ ଭଲ ପାଇବ ମୋ ଭାଇଜା 108 ବୁଡା ବୁଡିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଉଠିଲା ସେଇଠୁ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଳି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯିବିନି, ବରଂ ପ୍ଲେନରେ ଯିବି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ଏ ଗଙ୍ଗା ନୁହଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଗଙ୍ଗା, ଯୋଉଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଗୁଡାକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ସେଇ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଖାଇ ୟା ଦେହଟା ସୁନା ହେଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଦେଲା କହିଲା ଏ ଦମୟନ୍ତୀ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟିଏ ଦେଖିଛି। କହିଲା କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ? କିଏ ସିଏ?
কলা নাম টই তার নল রাজন সুন্দর বর খুঁজিছি তা না হচ্ছে রাজা নল তাকু বাহা হও নল কথাটা দময়ন্তী ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲା କେମିତି ଶୁଣିଥିଲା ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ମୋ ଭାରିଜା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶୁପା କଲେଜରେ ପଢୁଥାଏ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ କଲେଜ ଟପର ମୋ ନାଁଟା ସିଏ ଶୁଣିଛି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଇଲା କହିଲା କିଏ ସ୍ୱାମୀ ନା ନୃସିଂହ ହୋତା ଆଠଗଡ଼ କଲେଜ ଟପର ସଇଲା କାମ ଆଉ କଣ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଛି ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯୋଉତକ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର 40 କିଲେ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ଆରେ 30 ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ 31 ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ ମାଛ ନାହିଁ ବାଟ ଯାକ ଫେରିକି ମତେ ଗାଳି କରି କରିକି ଆଇଲେ ଇଏ ତ ନଳ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ କହିଲା ସେ ସେମିତିଆ ରାଜା ନାହିଁ ଇଏ ଶୁଣିଛି ତା ନାଁଟା ଆଗରୁ ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲା ରେ ହଂସ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବୁ କଣ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ବେଳରେ ଭୋଜନେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ନାଁଟା କହିବ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ପ୍ରଜା କଥା ବୁଝିବେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବେ ସେତେବେଳେ କହିବୁନି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମତେ ଘୃଣା କରିବେ କେତେବେଳେ କହିବୁ କଲା ଯେବେ କରିବେ ବନବାସ ବିହାର ସେତେବେଳେ କହିବୁ ନା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ବୁଲୁଥବ ଏକୁଟିଆ ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ ବୁଲୁଥବ ତମେ ଛୁଆ ବଡା ବସ ଆମ୍ବ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଥବ ଟେକା ମାରିକି ଆମ୍ବ ଝଡେଇନ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଝଡା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛ ମାଲିକ ଦେଖିଦବ ତମ ପିଚାରୁ ଚୋପା ଛଡେଇଦବ ଇଏ ଝିଅ କହିଲା ରାଜା ପୁଷ୍ପଲତା ଆଉ ବିଦୁର ଦଳି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ସେତିକି ବେଳେ କହିବୁନି ସମୟ ବିତିଗଲା ରାଜା ଭୀମ ଝିଅ ଦମୟନ୍ତୀର ସ୍ୱୟଂବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଯେତେ ପାଲା ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୋକା ଯେତେ ପାଲା ଶୁଣୁଛେ ଆଉ ଯେତେ ପାଲା ଗାଉଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାମୂର୍ଖ କେମିତି ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛେ ପଚାରିବେ ଶ୍ରୋତା ସାର୍ ଆଜି ବହି ଟିକେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ହଉ କହନ୍ତିନି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି ତା ବୋପା ତ କଣ୍ଡିସନ କଲା ଯିଏ ଶିବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢେଇବ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ରାମ ଯଦି ନ ଚଢେଇକି ଆମ ଗାଣ୍ଡୁଆ ନାୟକ ପୁଅ ଚଢେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ବି ସୀତାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କଣ ହେଲା ଆରେ ଭଗ୍ନ ହେଲା କଣ କହିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରେ ପଦେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଟିକେ ଆଇଛି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆଉଛୁ ମୋ ପାଲାକୁ ତୁ ଆସିବୁ ପାଲା ବସା ଘରେ ରହିବୁ ବସା ଘରେ ଯାଇକି ରହିବୁ କହିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରେ ପଦେ ରାମ ରଖିଲେ ସମ୍ପଦେ ଜାଣିଲେ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର
ଆଙ୍ଗୁଠି जो शिवधनटा भंग है मत पचार आज्ञा जा तो टाइम तो हो गला ऑटो वाला कह 50 टका अधिक पाला समय सैला जाइए आम खाई शुणु टाइम गला तमरी मानक जेहेतु शह शह लोक बसी छाड़ी जावाक मो मन होते खराब हो किंतु कथा दूसरी आउ 15-20 मिनिट मात्र बस से नैषध सारदेवी से जो बुढ़ा पचार राम कथा ताकू भी सारदेवी ओहो यही जयमिनी महंत ये भी कहते सुंदरी गायिका बोली कहते मु यही भलिया गोटे सुंदरी स्त्री गोटे गायिका हेले पाई था मोर रात 5,000 टंका घरे गदे कौन अच्छी रे सबुजाक डीह बाड़ी जमी बाड़ी बिकिदेले टंका 1.5 कोटी हम आउ केते हम 1.5 कोटी टंका केते बंची भितर तथापि पुओ ना 10 कोटी टंका रखिकी जीवी बोली भावी जो दिन 10 कोटी टंका हो से दिन निश रखिकी मोडी भी निशु बामे रही अजगब विचार कला शिव धनु पर राम पकेले पाद अच्छा जो भांगिला शिव धनु आज्ञा कौटू भांगिला कड़ू भांगिला ना मझी भांगिला कहीं मझी भांगिला सी तो कण रे पाद देला मझी कहीं भांगिला अर्थ कौन आ भितर पाठ कौन अच्छे ऊपर रहिला स्वर्ग तले रहिला पाताल मझी रहिला मर्त्य राम मर्त्य रे जन्म नहीं उपरू भांगिले स्वर्ग रे पड़ी धांता चढ़क तलू भांगी देले पाताल रे पड़ी धांता चढ़क एइथे मझी भांगी गला पुणी कहीं भांगिला ना मझी अच्छी बेदी बेदी उपरे धनु धुआई राम धनु गोटे पार्श्व बाबाजी गोटे पार्श्व देवता गोटे पार्श्व राजा सब बस समस्त आगू अनेले राम कहले जदि गोटे पटू छोट पटू भांगी ताले देवता मान कष्ट हम जदि डाहाण पटू पादी भांगी ताले मुनि ऋषि मन दुख कर समस्त को आनंद देवी ये कहीकि भगवान राम देले मझी छिटाई राम धनु भाई मझी भांगिला जाई दमयंती एठे उत्तर देला हंस को कहला मुझे टिके ताकू भल पाऊ छुआ बेले ता ना सुनी राजा नल ना सुनी भारी भल पाऊ कही पारुनी आउ जदि कहबू राजा नल राज्य शासन कला बेले सभारे बसला बेले कहबू से मो ना मने पकइबे खाइला बेले कहबू खाद्य खाइला बेले जदि कहबू मने रहबनी विरक्ति भाव आसीबो कला जेबे विहार करुधिबे आनंदे दमयंती नामकु कहिबु देबे राजा जेते बेले एकुटिया बणरे बुलुथब मन खुशी करथब आयुष्मान भव आज मोर बहुत सेवा करछु गोड़ हाथ मुड़ी देछु बहुत भगवान तोर मंगल करन बादाम दिले तो प्राणी के देई पाई स्वयं भगवान ठियाई मध्य भागर तू कहबुनी खाइला बेले कहबुनी शोइला बेले कहबुनी राजकार्य कला बेले कहबुनी जेते बेले चित्त निवेदन करुथिले सेतिकी बेले कहबु हंस जाई पहुंचला राजा पाखे कहला राजा ना कोन
ନା ରେଡ୍ଡି 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 ନା କଣ ରେଡ୍ଡି ନା ତୁ ବି ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ବାଛିଦେଲି ସେ ପୁରା ରେଡ୍ଡି ତୁ ବି ଅନେଇକି ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରାଜା ମାନେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଗଲେ ଦମନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂବର ଆଲୋଚନା କଲେ ସକାଳ 8 ବାଜିବ ସରିବନି ଦେଖ ମାରୁଛି ମତେ ଗଲା ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ରୁମ୍ୟ ପରାଭବ ବାଣାସୁରସ୍ତ ଫେଇବଟ ଯୁଗ ତ ବେଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥ ସପରାଜ୍ୟ ସମୁଦୁଭବ ଗଲା ବାଣାସୁର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର ଭୁଜରେ হে ভোলারে मते परीक्षा कलु आउ केते वर्ष परीक्षा करिउ जेते राजा आसिले सर्व देखि नरवर न मानिला मन ताहार भोलारे ये मन भाए पितर भर राजकुमार नाम ओटे नल राजन भोलारे नाम ओटे टिकी देई चिरुदरे ताहार प्राण राजा नल को भल पाई कौन गाइब नृसिंह होता पालारे भजन नाई ओडिसी नाई कीर्तन नाई समय मु काहाकू दिए पेंडाल को आसीबी खटिबी मु घंटे गाइबी जेती गोटे गायक 3 घंटा गाइब सेती